Sige. Pak! Ano yun? Tak, ganun. Tak sa learn. Oh. Tapos, sadiin mo to into half. This? Sa gitna. Sa gitna. Oh. Mm. And then, I Tapos, start. So, ganito. Alam ko paano pang-plancha. Ang Ito dami. lang yung kailangan ko lang na exercise kasi nakita ko lang. So, Pwede mo na mawakan yung buhok eh. Pero ganyan din. Pero mabilis. Ganun. sabi ni Kuya Nico, mabagal daw. Hindi, mabagal. Depende sa init. Ano? 200. Wait, yan ba to? Yung... That's my t-shirt. Yay! Ganyan, no? Parang mabilis lang. As in, mabilis. Di ba, nakaganyan ka? Ganun mo. Tapos ganun mo. Oh, okay.